आज हूँ पवित्र रामनवमी। मु अभय आपण मानक नहीं जी गोटे बढ़िया सुंदर गाँ को। से गाँव ना हूँ इंदीपुर, जहाँकि डेलांग ब्लॉक रे जाऊँची। पुरी जिला डेलांग ब्लॉक रे जाऊँची। बहुत जाकजमक होची। चलतु देखिए। प्रथम मो गाँ भीतर प्रवेश करू करू देखिया को पाइली गाँ सारा लुगा बिछाई, नुआ लुगा बिछाई। देखो रुको जरा सबर करो। केमती लुआ लुआ सब बिछाई। टोटाल 5 किलोमीटर दूर में देखी आसमती दृश्य। एबे बाबा पाखक टे आपण मानक देखे। बाबा कुमारेश्वर मंदिर टी इंदीपुर मालीसाही ग्राम जाऊँगी, जहाँ को आम ब्राह्मण शासन बोली कही थाउ। ओडिशार कोण अनुकोण जो मैंने कि मो भिडियोटी देखुं यथाशीघ्र मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाँद्वारा आपण मानक एमती सुंदर सुंदर गाँ आगू बुले नेबी, आपण को मनोरंजन करेबी। दयाकोरी टी मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। आम अंचल एत सुंदर मंदिर अच्छी मुझे मैंने विश्वास भी कर पारी। मैंने गाँव में जहाँ कि अच्छी सहर बड़ बड़ अट्टालिका आगे फेल मारी गाँ माने गाँव दुनिया सबुठ निरा। गाँव चाली चलन रीतिनीति परंपरा ताहा केबे सहर में आपण मैंने खोजिले पाइबे ना। तेणुक निज गाँ को भल पातु। देखु बाबा को देखी दिंतु, बाबा को दर्शन करूँ। बाबा मंदिर तो आपण मैंने देखुवे के सुंदर है। मंदिर चारिपाख चारि बेढ़ा सब आपण मानक बुले देखा देखु। आज हूँ बाबा यात्रा, बाबा दोल यात्रा। आज सब एपट एरिया सब बड़ यात्रा हरराजपुर प्रथम है। ये हूँ द्वितीय हरराजपुर कह भी चले। हरराजपुर आ इंदीपुर भर एति फरक, केवल हरराजपुर केवल बाण प्रतियोगिता अधिक मात्रा हुए, किंतु इंदीपुर में बाणटा टे कम हुए। किंतु डीजे बाजा बाण में पूरा भरपूर एने गाँ। सेपटे घंट बजला, बाबा बाहर टाइम है। चलते जा सेपट देखी नेबी आपको। बाबा जय बाबा कुमारेश्वर जय। ऊपर होना चाहिए और 10 लोग बोलेंगे जय बाबा कुमारेश्वर जी, जय बाबा कुमारेश्वर जी। और एक बार बोलेंगे जय बाबा कुमारेश्वर जी, बोलेंगे मारो हरि बोलो। आपण मैंने तो देखिले बाबा केमती आगमन करुँच। बाबा जो आसुँच से गाँ सारा लोग समस्ते गुहारिया पड़ुंट। बाबा माने कहते जो कुमारेश्वर बाबा उठला बेले गुहारिया पड़ी मानसिक कले निश्चिंत आपण मैंने बाबा सफलता लाभ पाइबे। बाबा गोटे माने बड़ महिमा रही काल काल एमती कथा रही आसी। एबे चलतु डीजे बाजा बाण टी मजा नवा। समस्त मन आनंद उल्लास पूरी उठुची। पिला ठारू बुढ़ा छोटू बड़ बाबा घंट हलहली नाद समस्ते निजक हजई देइचंती। चलतु टिके जीवा मेलन पड़िया आड़े बुली आसवा, जोठी बाबा जीवे से जगार केमती कौन चली देखा। यह हूँ मेलन पड़ियार दृश्य। बाबा ये जगार आसी बसवे, सब प्रिपेरेसन चलती धूमधाम रे। देखो टे 108 दोलों पिंडीटा एठी पूजा पाठ माने होम यज्ञ हाँपाई व्यवस्था चली। दुकान बजार भी पड़गला। एठी रामलीला हाँपाई व्यवस्था चली। यही मेलन में 10टी डीजे कंपटीशन भाग नहीं। एठी भाईना माने पूजा पूरा प्रिपेरेसन चलती। डीजे बाजा बाण टे देखु कौ भाया धूमधाम चली। आम अंचल एमती मेलन फास्ट टाइम देखी हजार हजार लोक।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏମିତି ମେଳନ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବା ବୁଲିବା, ମେଳନ ଦେଖିବା, ମଜାମସ୍ତି କରିବା, ଆସିବା। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ତ ପୁରା ମାହୋଲ ଗରମ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭାଇ ଏଠି, ମାନେ ଆଖି ପାଉନି ଏତିକି ଲୋକ। 10 ଡିଜେ ପଛରେ କେତେ ଲୋକ, ଗାଁ ସାରା ଲୋକ। ମାନେ ଏଠି ମିନିମମ୍ 20-30ଟା ଗାଁର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପୁରା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଇଏ ହେଉଛି ଇନ୍ଦିପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ଛକର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବାବା ଆସିବା ପାଇଁ କେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ମାନେ ରାସ୍ତା ସାରା ଲୁଗା ଚାରିଆଡ଼େ ପରାହେଇଛି। ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା। ମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଦେଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଳନଟା, ମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ଏମିତି ମେଳନ। ମାନେ ମିନିମମ୍ 1-2 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ହେବେ ଖାଲି ବଜାର ଭିତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଡିଜେ ତ 10ଟି ଡିଜେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମାନେ ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ବାଘ, ଭାଲୁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସଲ୍ଟନ। ଏଠି ପୁରା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମର ନାରା ଚାଲିଛି। ଏଠି ରାମନବମୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବି ମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସୁସ୍ୱାଗତ ପୁରା ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ଭାଇମାନେ ତ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ଭୋଗ କିଣୁଛୁ। ଲୋପାତ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ଭୋଗ ଆଉ ଦୀପ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ କିଣିବୁ, ଗୋଟେ ଡାହାଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟେ କୁମାରେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ। ମେଳନ ପଡ଼ିଆର ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଭୁ କୁମାରେଶ୍ୱର ଓ ଡାହାଣେଶ୍ୱର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପରେ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ନିରାଶ କରିବିନି। ଆଗକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ବୁଲେଇ ନେବି ଏବଂ ବହୁତ ଗାଁର ବହୁତ କିଛି ପରମ୍ପରା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖେଇବି। ସବୁକିଛି ବୁଲେଇବି। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ବୁଲିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣମାନେ ଆଙ୍କୁ ବା କିଏ ନ ଜାଣେ, ଇଏ ତ କାଳିଆ ରଜା, ପତିତ ପାବନ, ପୁରୀର ମଉଡ଼ମଣି। ମେଳନଟି 7 ଦିନ ହେବ। 7 ଦିନରେ ଆଜି 2 ଦିନ ହେଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ହିଁ ଦୋଳ ରହିବେ, ତାପରେ ସବୁ ଦଳ ପଳେଇବେ। କେବଳ କୁମାରେଶ୍ୱର ବାବା ରହିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ। କୁମାରେଶ୍ୱର ବାବା 7 ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ହେବ ସେଇଦିନ ଯିବେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମେଳନଟି ବହୁତ ଜାକଜମକ ଅଛି। ଫାଇନାଲି ଏବେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଗୁପଚୁପ ଭାଇନା ଆମକୁ ଦେଲେ। ଖାଇବା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେପଟେ 2 ଜଣ କୁନି କୁନି ଭଉଣୀ ସେପଟେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନୂଆ ଏକ ଗାଁରେ, ନୂଆ ଏକ ଅନୁଭୂତି ନେଇ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।